nandito kami guys, yung pinuntahan ko kahapon nung nagkisisi mall kami. Ato nagkisisimig guys. Tanawa guys, nindot kaayo diri. Oh. Diba, nasa'y dagat. Hala, akong antipaladay guys. Ay! Nilagay ko muna dyan. Tapos pupuntahan din natin sila, Papa. Kung nasan man sila, pupuntahan ko. Ha? Saan? Hindi ako babalik. Hindi ako dahil na. Saan? Dito lang tayo. Wow! Ay, hindi niya sa pizza. May pizza. Oh. Lalo siyang lumagmo. Kamay lang. 1, 2, 3. I wanna be a good girl, wanna be a master. You can be the beauty tonight. You can be the monster. Pizza, tapos este pata. Nagpili kami guys kung saan mo kauno. Oh, juste. Part 6 na lang guys. Okay guys, go to part 6 na lang. Nanay, tawag ko. Tubig lang.